Всем привет, с вами Вандервольф, и мы продолжаем находиться в игре под названием Subnautica. Сейчас я в пещере кристаллической, где были найдены органы архитектора. И это вторая из 3 частей. Осталось нам найти ткани. Ой, ответить. И повторяет за мной. This is as close as I have come to autonomy in a long time. You have such a way with words. Is that sarcasm? It was. You're learning. Hopefully, I will not have time to complete my study. I was wondering, if you can transfer bodies, why was it important to find a cure when you were infected? Couldn't you just make a new body? As you can see in the components you have scanned thus far, the forms we require combine biological and mechanical parts. The tissues you have scanned were developed from the DNA of 27 separate alien species. 27? That seems greedy. And wouldn't that mean that anything that infects a body you've manufactured can potentially learn how to infect all those other species? Yes, that is why a cure was imperative. Так, ну понятно. Теперь как-то надо выход отсюда найти, потому что сюда понадобится не скоро, только в том случае, когда полностью все компоненты будут найдены. А как свалить отсюда? Можно понять? Ой. Тут где-то эта дичь плавает гигантская. Нужно ее вперед обнаружить. Так, если что, готов. Глубина, да, вон туда, походу, надо плыть. Бля, мне страшно. Хоть я сталкивался много раз с этой штукой, мне все равно страшно каждый раз. Каждый раз страшно, как в первый раз. А я точно туда плыву? Я что-то уже сомневаться начинаю. Так, стоп. Да. Или не туда? Блин, не страшно. Я не знаю, где она. Ой-ой-ой. Так, тихо. На! Жри! А можете затаранить? Хорошо. Теперь, ну понятно, она там позади. Она бесполезная. А, вот и все, вот и выход. План таков. Идем на базу. Починимся, подзарядимся. Далее. Я иду на сушу, где робототехника Фи находится. Там мост есть. Я попробую перелезть через мост. Для начала посмотрю, что там. Если вдруг ничего полезного нету, пойдем на сушу, которая еще не исследована. Где огромное пространство. Пойдем туда. Вот. Так, стоять. Выход не тут, выход тут. Так, подзарядка. Короче. Тихо, ты что, уже здесь, что ли? Какого хрена? Будет очень забавно, если это вот дичь вылезет.
Я когда-нибудь тебя отсканирую, я тебе отвечаю. Однажды я тебя отсканирую. Надо запастись водой и едой. Попутно. То, что там вроде... Ну, там есть что полутать, конечно, всякие там ящички и все такое. Но особо рассчитывать на это не стоит. Вдруг не будет так вести, как хотелось бы. Опять камеру сперли, да? Или нет? А, нет, на месте. Ну ладно, поплыли. Блин, мне звуки эти достали странные опять. Но выпускал пацанов. Здорово. Так. Починку сразу. Давай, займемся ремонтом. Ну, 40% хорошо. Так, пойду подъем немножко. Надо сюжетку заканчивать. Вот к какому выводу пришел, что все. Все тут ловить больше нечего. Надо. Пора кончать с этим. Че там? Кого приморозило опять? Ты вообще нормальный? Нет. А ты в курсе, что ты в воде плавать должен? Раз. Я уебу тебя. А, вот разбиваться надо. Ну, ладно. Нету времени у меня на тебя. Надо какую-нибудь рыбку одну хавануть. Ты от глайдера еще скажи, что ты уйдешь, да? Все, я дома приготовлю, чтобы быстрее было. Я дольше гоняться буду за тобой, чем готовить. А может картофель сожрать? Вот так вот раз. Давай еще пару картофелин съем. Вот так вот, чтобы и рыбина, чтобы сверху перекрыла, да? Вот тут обезьяны, это вообще жесть. Ну и что по итогу? По итогу. Воды побольше возьму. Все, вот это возьму. Так. Да все, в принципе. Аптечки есть, это есть, ну и все. Я заряжен. И готов, полностью готов. Сейчас придусь, там процентов 80 будет, уже можно ехать. Отлично. А сколько у краба? Это тоже важно. Нормально. Эй, а может ты меня примешь обратно в себя? Понятно. Вот эти стыковки вот эти вот не очень удобные. Да куда? Нет, не хочу. Ой. Поехали. Теперь краба пристыкуем вот сюда. И поплыли.
поплыли прям быстро, быстро, быстро. Надо все делать быстро очень. Давай. Ага, молодец. Погнали. Так, робототехника Фи нам нужна, да? Поплыли. Где? Вон она. Сейчас на высокой тяге доплывем по-быстрому. Так, что мне это может ожидать? Там проход есть какой-то, да? Ой, идиот. Алиса ты не взял? Чем я думал? Вот сейчас бы лоханулся бы, да? Прихожу, значит, я такой: здорово, пацаны. Как дела на суше? Они такие: здорово, братан. А где твой конь? Я такой: какой, блядь, конь? Транспорт твой. И все. И на этом пришлось бы возвращаться. Вот же он. Взять, не взять. Давай возьмем. Тогда глайдер мне не нужен. Да? Да, я справлюсь без глайдера. Тогда мне нужно будет взять фонарик тот же. Не, фонарик тоже нужен. Строитель. Да я от этого идти. Извлечь. Строитель засунем обратно. Ну и все остальное все пригодится. А, ну если что, в этот сложу, как его, в хранилище краба, да и все. Угу. Кианиты дурацкие тоже сложить надо, ну. Ой, что-то вообще не подготовился нифига к этому делу. Все. Погнали на максимальной скорости. Где мопед мой? Так, поехали. Вот, что мне там может ждать? Я даже не знаю. По-любому там еще будет какой-то еще комплекс, как минимум. В этом комплексе какой-нибудь ресурс новый. Я думаю, сюжетками какие-то башни починить надо, какую-то вышку то ли активировать, то ли деактивировать, я так и не понял. Для этого у меня есть какой-то собран компонент. Вот, мне куда-то его применить надо, пока я нифига не понимаю. Пока я понимаю свою основную цель, что мне нужно оформить архитектора, найти его создать зачем-то. А дальше будет, наверное, ну понятно, очевидно, что делать надо. Нужно будет починить мост, это очевидно. Ну, я надеюсь, что сейчас я сяду на краба и тупо перелечу. У меня же эта штука не только в воде, я думаю, действует. Подлеталка эта. Вот это и сейчас узнаем. Если не перелечу, сразу подрываюсь и бегу в эту штуку. Ага. Как ее называют? Другую сушу, короче. Новую. А может быть, это и проход какой-то в новые места. Может быть и так. Давай. Быстрее. Ну вот он, собственно, узкий проход этот, по-моему, это он, да? Я просто не помню, как туда заплывать. Двигайтесь, пацаны. Тут и так тесно. Вообще, ну зачем сделали медуз в таком количестве, я не понимаю. Хорошо, где я? Почему не в текстурах?
Оставим это на совесть разработчиков. Бля, и как мне выбраться туда, я не понимаю. Просто не понимаю ни хрена. Привело меня это обратно. Короче. Я сейчас просто-напросто возьму и тут припаркуюсь. И все, и как-нибудь так справлюсь. Без этих оплывов ненужных. Вот, да, вот прямо вот здесь вот. Угу. Хорошая погода. О! Нет, это так не работает. Давай отдохнем. Она... А в воздухе-то он хуже летает. Давай, давай, давай. Отдохни. Не так работает. Что-то я так чувствую, что нифига я не смогу добраться. А как мне вылезти? Уже ночь, только что светло было. Давай, иди, робот. Робот-пылесос. Shift надо нажимать, точно. Ясно. Хера с два он полетит. Ага. Я сейчас выйду, посмотрю, что там вообще происходит. Да он вообще не летит. Вообще не летит, просто от слова совсем не летит. На жопу сел. Молодец. Так. Гидравлическая жидкость. И как мне тебя найти? Гидравлическая жидкость. Непонятно вообще, как туда перебраться. Может, как-то можно все-таки? Вообще, пурга вообще ни черта не видно. Не, плохая идея. Ух ты, это как так я? Это как я так сделал? Подожди.
все тогда. Погнали на большую землю. Что еще делать? Я понял, что тут мне не рады. А куда-то вон туда надо, да? Бесит, что вообще ничего не видно. Теперь еще понять нужно, как на ту сушу попасть. Потому что я чуть-чуть не понимаю. Поплыли на ускорение. Интересно, о чем вообще вся эта история закончится? Мы куда-то выберемся, нас кто-то спасет, или какого-то злодея найдем, кто во всем этом виноват в чем-то. В чем пока я сам не понимаю, в чем он виноват. Вообще не знаю, пока смысла не вижу всей этой игры. Давай записки почитаем, пока плывем. Где тут есть что-нибудь? Hi, you. How's everything at Pengling Central? Oh, fine. But I haven't heard anything since giving the footage to Zeta. It's been, what, a week? Did she promise you a report? No, but I expected some kind of reaction. Maybe I should take it up with Emmanuel. It is Kara, after all, and it could cause a lot of suffering if it got out. Why would it get out? We have professional containment and know how to neutralize it in an emergency. Sam, I love you, but you don't know what you're talking about. You love me? Wait, why do you know so much about this? It's my area of research. Why are you being evasive? Oh, I'm gonna tell you something, and then you have to drop this crusade you're on before you damage your career. We're researching the bacteria. What kind of research are you doing? I don't want you worrying about this. We are aware of the possible downsides, but they're far outweighed by the potential. That's as much as I can tell you. Sam. I need to think. I have to go. Ну, в общем, ясно, что могу сказать. И сюда добираются уже все эти люди. We've studied the first Corral bacteria samples from the specimen. Results are promising. We were able to stimulate rapid multiplication of cells in a controlled environment, resulting in the creation of several different mutations with potentially useful applications. Think of the possibilities. Life-saving treatments, genetic research. It could be a window to understand the evolution of life on this planet. The findings could move us forward by years. We recommend a wider study, using samples collected from a greater variety of sites around the original pustules. We trust you will provide the necessary security to do so. The Leviathan site must be protected. Давай далее. Investigation notes. Omega Lab was first breached by heavy impact, perhaps from a sea track modified with some sort of battering implement. A localized explosive charge was then released and detonated from a distance. Lab equipment was damaged to the point of inoperability, and all live specimens were destroyed. No personnel was injured. Samples have been collected for analysis to determine whether any bacteria escaped. It is, however, unlikely. The heat of the charge should have boiled everything within a 10-meter radius. Так, короче, она походу вырвалась. Excavation site, day 33, morning. I thought I saw something moving on the screen, but it was just that I sneezed. Wiped it off. Fred's not convinced the Leviathan is really dead, but I've never even seen it blink. Nevertheless, I am now undertaking the mandatory foot patrol. Inside the cave, confirming a whole lot of nothing. Creatures still dead, cave still boring. Вот, уже что-то интересное. At least you could talk to people.
Oh, wait now. What's this? A rock. I found an interesting rock. That makes 3 this week. The others will be happy to have a friend. Concluding patrol. Perimeter secured. Nothing to report. End log. О! Ну, я, конечно, не такой, как все подумают сейчас. Я просто хочу проверить, что будет сломать. А это взять снеговика? Hypothermia imminent. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот я и сдох, дебил. Нет, 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 живи, живи, живи. Фу, опасно. Я совершенно забываю, это же не кислород. А, еще надо не забывать, что могу на лисы залезть и согреться. Это очень важно. Помните. Что-то есть что-нибудь полезное? Самое главное, это, походу, это и есть новый остров, да? Надеюсь, он не маленький. Так, это не надо. Так, спокойно. Никого. What did Альтерра use this place for? Researchers here were trying to find me. Так. While other teams have been pursuing more nebulous approaches to awakening the architects, I've tried to take a more practical approach. We know these part organic, part digital beings stored what they thought of as themselves on computers within their sanctuaries, and we know efforts to wake or communicate with them have been in vain. My theory is that to make first contact, these digital ghosts must first be recombined with an organic component. As Dr. Kaz Slaney's classic study noted, we know they had means to grow cybernetic bodies and to transfer their data patterns between them. There is a known probable architect sanctuary in this sector, but entry is not currently possible. If I can get inside and present the right vessel, I do think we will be successful. Это есть у меня. I wanted to know too much about architects. I could not let her. She was, what do you call them? Альтерran. What did you think she would do to you? She might have discovered the gateway to our home world. I thought it wiser not to take the chance. Oh, Potato. I miss that fluffy little couch walrus. Hey Sam, you want to say hi to my kids? I told them I'd show them a day in the life of a scientist. Как тут много всего. Of course. Hi, Oren. Hi, Svea. Tell us what you're working on. Oh, this is a personal project. Looks more like biology than robotics. Yeah, I was just thinking, I know no one is on my side with this, but what if I just found a way to take care of the deadly bacterium? I wouldn't say no one is on your side. I'm on your side. I know, but you won't say anything to Emmanuel or Zeta, anyone. What effect would it have if I did? I'm not exactly employee of the month right now. I know. I wouldn't want you to risk more than you already have. I'm sorry. I wish I could do more. What are you working on there? And what do you mean by take care of the deadly bacterium? Is that thing still recording? Oh, right. So, that was Sam, kids. I'll turn this off now. Motivational posters were banned from Xenoworks following a lengthy discussion at the annual company retreat 3 years ago. This poster is technically contraband. Так, ясно. Теперь давай... Короче, сегодня читающая серия будет. Так, они себе роль мастера игры.
Понятно. Понятно. Hey, Sam. Oh, hey there, Pangling buddy. Hi, Fred. What brings you this way? Was this Sam's space? What was she doing all the way out here? Так, надо... Potato. You are a good cat. Так. Hey, Sam. Oh, hey there, Pangling buddy. Hi, Fred. Короче, серия What будет brings у you нас this way? историческая I was just сегодня. passing by. Lillian wanted a hand with a deep dive out in the bridges. You know, I think she's right. There is some weird stuff out there. The clicking sound? SOS. I heard it with my own ears. So you think she's right? There's intelligent life down there? I don't know. I'll leave that to you scientist types. This scientist is more at home with these penguins. But if my sister was here, she'd be all over this. Wait, are you telling me you're not the brains in the family? Oh, my family has many different brains. Like A Hydra? well... Oh, yeah, actually, I like that analogy. Makes it hard to get along sometimes, but it's never dull. Так. Что тут еще есть? Zeta, I have kind of a funny question for you. Have you picked up any kind of unusual interference during any of your robotics work? You mean like Parvin looking over my shoulder and telling me I'm assembling my circuits wrong because it's not how his dad did it back in the day? No. Like electrical interference in the audio or video. Any kind of flickering or clicking. Huh, can't say that I have. Why? Oh, so it doesn't extend as far as the bay. What doesn't? When Fred was bringing me for my eval, we detected something, almost like an SOS. At Delta? How retro. What was causing it? I think architects are trying to communicate with us. You always think that. Look, it may be my job to always think that, but I'm very good at my job. Not that HR seems to care. I won't breathe a word of this to Emmanuel. Thanks. You're a good friend. Так, ладно. Ah, my darlings, Brian, Svea, and Oren, I'm counting the days until I can Походу, это come не home суша. and give you all the hugs and Просто база. kisses. Since my research project was cancelled, they have me at a place called Outpost Zero, doing nothing much. Just cataloguing things, plants, the occasional animal, but it's mostly ice where I am, so... Outpost Zero is where your sister worked her final days on 4546B. It is quite isolated. Yeah, I know the brightest ideas can flourish in the middle of nowhere, but this is practically off the map. A lot of people would love to get paid to sit around and do nothing. Not Sam. She must have been miserable out here. And they have the nerve to call her negligent. I think they drove her to an extreme. They also motivated me to change my behavior. Because they drove you into hiding? I had calculated that they might be well placed to answer my distress signal. But I came to suspect their motivations were not aligned with mine. So you made yourself harder to find. It was a calculation. Так, давай еще раз. Ah, my dad, when you're hot freestyle time, it's a bit like that. But I have a new roommate, Samantha, a roboticist. You should see her little bangling box. Oren, you'd love them. But she got management upset. I guess this is just where they send you if they decide you're too much trouble. I'm kind of glad she's here, though. I was getting lonely. I'm still trying quietly. I don't want any more trouble to figure out where I went wrong. I was sure. I picked up a distress signal. I was right on top of it, and then it just stopped. What if someone, an architect, is still down there and needs help? I'll be home before I ever
залезть туда. I challenged your spy pengling to a foot race earlier. Because you got tired of losing to me? Ouch. What if I've been letting you win so I could see you smile? Cute. But I don't believe it. There are easier ways to make someone smile. Easier than losing a foot race? Oh, I think you're a woman with many talents. What are you implying? The artwork that appeared in my lab the other day? Oh, that. A study in Carhelian red. I assume you had something to do with that. That depends. Do you like it? It's beautiful. Like the person who gave it to me. If I didn't know better, I'd say you were flirting with me. Do you know better? I don't know what I know anymore. Not when you're looking at me like that. Бесполезная дичь очередная. Как забраться мне на сушу, я не понимаю. Абсолютно не понимаю. Да, для начала разберемся, где. Так, креветка там. А, на shift можно ускоряться, даже не на четверку, на shift просто. Хорошо. Вообще печально, совсем печально все. Еще и погода такая дурацкая, ничего не понятно, вообще не видно. Надо перекусить. Короче, максимально был неудачный заплыв, но хотя бы почитали историю всего этого. Что тут еще есть? Столько всего, просто капец. I don't think I have a choice. I have to neutralize the bacteria myself. I'm a little nervous. Okay, terrified. But this thing is a death sentence. We shouldn't be messing around with it. I'm no biologist, I know. So does everyone else here. I haven't spoken to Danny since we fought about it. Zeta said she'd handle it and then didn't. Lil practically begged me to drop it. This is completely beyond the scope of your work. You have to stop before you jeopardize your standing with the company. I don't want good standing with a transgov that would do this. Robin tried to warn me. Maybe she was right, and Альтерра really is unfixable. Maybe I deserve better than this. А, Робин-то я. I've synthesized the antibacterial agent. I know my biochem at least well enough to do that much. I've stashed some away in one of the Pengling research caves, southeast of the Leviathan. В узком лазе около That was Левиафана. probably the easy part. Now I just have to carry out the plan. Focus, be brave. Вот оно чё, вот worry оно about чё, what happens понятно. next after the threat is neutralized. They're going to know. Все понятно If they стало. send me home, when they send me home, where the ice isn't 20 feet thick, I can get my Augie bun back. We can cuddle under a nice warm blanket. Things with Robin will thaw out. They always do. Besides, I think she'll respect this. And then, maybe I'll start my own research outfit with an awesome team. I'd love to work on prosthetics again. Help people find peace and ease in their Быстрее bodies. говори. No more cold. No more spying. Nothing that can be Быстрее, misused. быстрее, быстрее, сейчас сдохну. All right. Now's my time. I've got this. Короче, вся суть в чем? Суть в том, что она сперла какое-то биоисследование, как я понял из этой всей болтовни, и она спрятала в каком-то узком лазе, а мы были на суше, нас с этой, где вот эти двери большие, вот эта база, и там был какой-то узкий проходик, в который я не мог пролезть. Я еще думал, а как туда забраться, типа, а туда нужно забраться этим пингвином, роботом. Вот. Короче, сейчас нужно будет пингвина срочно сделать, пингвина и мех. Чтобы их не холодно было. Короче, ой, что-то все так сложно стало. Сейчас сделаем как? Сейчас послушать все остальные эти сообщения по-быстрому. Кому не интересно, может стопорнуть сразу. Вот. И в следующей серии уже я буду
построю робота-пингвинчика, попытаюсь забраться на сушу, отыскать ткани. Ну, все то же самое, но только если останется время, еще попробуем пингвином поделаем какие-нибудь дела. Все, поехали тогда. С кем-то можно уже попрощаться. Все, всем пока. Кто не будет слушать. Orion's belt this all went sideways. How could I have known that so much would go wrong? I failed my crew. No, I don't fail. I didn't get into this position by being a failure. It's this desolate land, frigid, cursed. Between these tunneling creatures and the strange sickness that a few of the crew are showing symptoms of, we have to leave at first light tomorrow. We are prepping for a rapid takeoff. We can't take chances with the vibrations drawing the tunnelers, so we're skipping the systems check. Risky, but I have faith in myself and the crew of the Mercury. Landing this thing was practically a miracle, though. But we have to get out of here. Maybe the weapon is to keep people away, but if we leave, it'll let us go. I have to leave the quarantined crew in the cave behind. We will be back for them. Меркурий, это But судно. we can't risk an unknown infection spreading through the Mercury. We're packing survival kits for them, but there's only enough surplus for about 2 weeks. I'm telling them that we will come back. But I don't think I can land here safely twice. I hate this. But I have to leave them behind. I can't risk the entirety of the Mercury. Так, Альтеру закрываем. My instincts are never wrong. Stefanos has always been overly cautious. He hates taking risks, which I suppose is understandable when you're in the back end of the galaxy. But no risk, no reward. Elliot finds evidence of alien architecture on a completely uncharted planet, and he expects me to ignore that? Orion's belt, I would be an absolute fool. We've done some scans, and while there aren't a lot of mineral resources on this planet, there is decent biodiversity. Teams go out in the morning. There should be a significant specimen and sample haul for biopatenting, which will be split among the crew as part of the Discovery Clause. Let's see Stefanos and everyone else complain when they have a few more Sol Transgov credits in their uniform pockets. They'll learn to trust my instincts at some point. Well, we landed safely, despite my apprehension. Diana, damned adrenaline junkie, took one of her defining risks and it paid off. Why hire me as the maintenance engineering officer if you aren't going to listen to their advice? Papa. I didn't go to school for 8 years and get 3 degrees for nothing. I tried to convince Diana that we don't need to stop for repairs. That's what the drift drive and the secondary propulsion system are for. It's just a bit slower. But she's in charge, not me. On the plus side, I get to work with Yasmin. I didn't know she was such a busybody. She's been going around the whole ship giving folks a hand. I think she was getting on Diana's nerves, so she assigned Yasmin to me. She's helping me inspect and repair the thruster systems. I thought I was the most mechanically inclined person on the ship, but I think she has me beat. She can definitely teach me a thing or two, as long as I don't get too distracted by her smile. She's got the best smile. Понятно. I'm alive. Stefanos saved me. The Mercury attempted an emergency takeoff and everything seemed fine. I was helping the bridge crew with the emergency takeoff since the crew is, well, was short-handed because of everything. I heard the sound of metal tearing and for a split second, everything was tinged bright green and unbearably hot. Then I saw daylight and I was looking down at the ocean and ice. The strongest wind I've ever felt roared in my ears, ripping through the ship. People went flying out the side of the Mercury, so much screaming and chaos. I was lucky. I had just clipped into my seat anchor. Stefanos came out of nowhere, like a malaika,
angel. I felt his rough, calloused hand grasp mine with the gentlest of urgency. It felt like time slowed. He said, "I gotcha. Just follow me, Ella." I don't know how, but he used an emergency tether to drag me to the nuclear reactor core, the strongest bulkhead in the ship. We hit the water and everything went black. He's sleeping. I think he might have hit his head. I'm exhausted. The adrenaline has long since worn off and my body aches. I think I might have fractured a leg. I'm gonna shut my eyes for a bit. When I wake up, I'll figure this out. I'll save us. Сейчас узнаем, спасла или нет. Oh man, oh man, oh man. This is every xenolinguist's dream. I mean, I was helping with the planetary scans, and there are possible unknown structures on the surface. This could set my career up for life. The images are a little degraded coming through the atmosphere, but it looks like intentional and complex architecture, which means civilization, and civilization means language. Oh, man. And now most of the crew wants to get home. I understand that, but this could be a defining discovery. I'm definitely going to put a bug in Diana's ear about going to the surface so I can take a team to explore. I desperately hope this pans out. Oh, I can't wait till we get into communication range with Sol again. Layla and the kids would love to hear this. I mean, it's rough being away from them so long, but this might just make it worth it. I'll be able to give them so much more. Как много еще. Проект шпиона. То есть Эммануэль самый главный у нас. Это мы почитали, это все. Ага. Так, ну все, в общем. Все, всем, кто остался дослушал, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем до встречи в следующей серии. Всем пока.